امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، اس میں عرب ممالک سب سے زیادہ پریشان آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کی دوڑیں لگتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے ممکنہ جس جوابی رد عمل کا اظہار یا انتباہ جاری کیا گیا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ پورا خطہ ہی آپ کو تاریکی میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ ایران نے اپنے کون کون سے کارڈز اپنے محفوظ رکھتا ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور بحرین کی صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے، اردن سے اب فورسز آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان چیزوں کے اوپر بھی آج کے اس ولاگ پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ 23 مارچ 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے بحرین کی صورتحال کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ بحرین اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ تھا، وہ یہ تھا کہ ایک مین پاور پولیس کی فورسز کی ہمیشہ بحرین میں تعینات رہتی تھی سعودی عرب کی طرف سے، اور تقریباً 5000 سے 7000 کے قریب اس کی تعداد بتائی جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ بحرین کا جو ماڈل ہے وہ ایسے بادشاہت والا وہاں پر فارمولہ ہے، جو وہاں پر زیادہ تر عوام ہے وہ اہل تشیع کمیونٹی کی ہے، تقریباً 80% ان کی آبادی ہے، لیکن جو حکومت کرنے والے ہیں وہ کچھ علیحدہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ہمیشہ سے ریاست اور عوام کا جو اختلاف ہے، لڑائیاں ہیں، یہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ ان صورتحال کو زیادہ نہ بگڑے اور بحرین کے اندر حکومت تبدیل نہ ہو، تو اس کے لیے سعودی عرب ہمیشہ اپنی جو مین پاور ہے وہ یہاں پر رکھتا تھا۔ لیکن جب سے یمن والے معاملے کے پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہوئے، تو سعودی عرب نے بحرین سے اپنی فورسز کو اس لیے نکال لیا تھا کیونکہ بحرین اور متحدہ عرب امارات زیادہ آپس میں اتحادی ہے، نظریاتی طور پر بھی، اور ایک ہی پالیسی کو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب نے رد عمل کے طور کے اوپر بحرین سے اپنی فورسز کو بلا لیا تھا۔ اب جب سے ایران جنگ جو جاری و ساری ہے، اس کے بعد بحرین کی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ بحرین کے اندر دوبارہ سے ایک یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہاں پر حکومت چینج ہو سکتی ہے، رجیم چینج ہو سکتی ہے، عوام بڑی تعداد کے اندر باہر بھی نکل رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے، روکنے کے لیے، بحرین کے اندر حکومت تبدیل نہ ہو، بحرین نے دوبارہ سے سعودی عرب سے رجوع کیا، لیکن سعودی عرب کی طرف سے اپنی طرف سے تو لوگوں کو نہیں بھیجا گیا، اپنی فورسز یا اپنی پولیس کو نہیں بھیجا گیا، لیکن سعودی عرب نے جارڈن کو کہا ہے، اردن کو کہا ہے کہ آپ یہاں پر بحرین کے اندر اپنی مین پاور کو بھیجیں، پولیس یا فورسز کو بھیجیں، جو صورتحال کو روک سکے، عوام کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بحرین کے اندر حکومت تبدیل ہو۔ تو اب اردن سے ممکنہ طور کے پر جو فورسز ہیں وہ بحرین میں آتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، تاکہ عوام کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے، روکا جا سکے، اور بحرین کے اندر رجیم چینج نہ ہو۔ ایک تو یہ بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اب اس چیز کے اوپر آ جائیے، کیونکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر اپنا ہرمز سے ایران اپنے کنٹرول ختم نہیں کرتا ہے تو پھر ہم ایران کو تاریکی میں ڈبو دیں گے، ان کے سب سے بڑے بجلی کے پاور سٹیشن کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اب اس کے جواب میں جو ایران کی طرف سے ممکنہ طور کے اوپر جو کارڈز محفوظ رکھے جا رہے ہیں، وہ کارڈز کون کون سے ہو سکتے ہیں مبینہ طور پر، وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ رکھنی ہے۔ سب سے پہلے خطے کی بات کریں تو سعودی عرب کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے جس کے اوپر ایران جو ہے وہ رد عمل دے سکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک چیز یہاں پر کہوں کہ ایران ہمیشہ سے یہ وجہ اور یہ دلیل بناتا ہے کہ ایران کے اگینسٹ اتنی بڑی جنگ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی اگر اس خطے کے اندر اس کی یہ بیسز نہ ہوتی۔ اگر اس کے باوجود بھی، اگر وہ بیسز نہ ہونے کے باوجود اگر وہ جنگ کرتا تو ظاہر ہے ابھی بھی ایک معاشی طور کے پر تو اس کے اثرات ہیں، لیکن اگر یہ بیسز نہ ہوتی تو ایران کو، امریکہ کو یہ جنگ اور بھی بہت ایکسپینسو پڑ سکتی تھی۔ لیکن چونکہ اس خطے کے اندر بیسز یہاں پر موجود ہیں، آئل تنصیبات یہاں پر موجود ہے، جن سے ان تمام تر چیزوں کو فیول دیا جاتا ہے، چیزیں کی جاتی ہیں، تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس امریکہ کو براہ راست نشانہ بنانے والے ایسے کوئی اکوپمنٹ تو نہیں ہے، لیکن ہم ان کے اتحادیوں کو اور ان کی بیسز کو جو کہ اس خطے کے اندر ہیں، ہر اس چیز کو نشانہ بنائیں گے جن سے ان کے اتحادی یا امریکہ جو ہے وہ فیضیاب ہوتا ہے، اس کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو اسی کی بنیاد کے اوپر ایران کی طرف سے یہ انتباہ جاری کیا گیا ہے اور ممکنہ طور پر اپنے کارڈ کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ اگر ایران تاریکی میں ڈوبتا ہے تو پھر اس کے پاس کیا آپشن ہے۔ نمبر 1، سعودی عرب۔ سعودی عرب کے اندر جو اہداف ہو سکتا ہے وہ ہے ابقائق اور خریس نامی آئل پروسیسنگ جو پلانٹ ہے، یہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے کا کمپلیکس ہے جو یومیہ 7 ملین بیرل تیل پروسیس کرتا ہے، اور اس کا تخمینہ شدہ نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر یہ ہٹ ہوتا ہے تو پیداوار کی معطلی سے سعودی عرب کو روزانہ $500 ملین کا ریونیو نقصان ہوگا۔ تنصیبات کی مرمت پر 2 سے 5 ارب ڈالر لاگت آئے گی۔ یہ تو سعودی عرب کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب آ جائیے قطر کے حوالے سے۔ قطر کے اندر اہداف ممکنہ طور کے پر راس لفان انڈسٹریل سٹی اور LNG ٹرمینلز ہو سکتے ہیں۔ اس کی
अहमियत क्या है? ये दुनिया की 20% माया कुदरती गैस LNG फराहम करता है, जिसे हाल ही में निशाना भी बनाया गया। और तखमीना शुदा जो नुकसान है वो कितना हो सकता है? कतर की GDP में 14% तक फौरी गिरावट का खदशा है। यानी कि अगर इस जगह के ऊपर हमला किया जाता है तो फौरी तौर के ऊपर, पहले भी हुआ है और इसके यहाँ के जो CEO हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान ने जो हमला किया है इसको रिकवर करने के लिए हमें तकरीबन 3 से 5 साल तक लग सकता है। और अब सोचिए कि अगर दोबारा किसी शदीद इंटेंसिटी के साथ अगर ये हमला होता है तो फिर इसको कितना वक्त लगेगा। और ना से और अगर ऐसा हो गया तो कतर की GDP के अंदर फौरी तौर के ऊपर 14% तक गिरावट भी आएगी और तवील मुद्दती मुआहदों में कतर को $20 अरब से ज्यादा का नुकसान भी हो सकता है अगर ईरान इस ऑप्शन को अवेल करता है। नंबर 3, मुत्तहिदा अरब अमारात में क्या हो सकता है? जबल अली पोर्ट है और हबशान गैस कॉम्प्लेक्स है और शवीकात वाटर पानी का जो प्लांट है वो है। ये मुमकिन तौर के पर हदफ हो सकते हैं। इनकी जो अहमियत है वो क्या है? दुबई और अबू धाबी की 80% बिजली और पानी की सप्लाई इन प्लांट्स पर मुनहसिर है और तखमीना शुदा इसका जो नुकसान है, पीने के पानी के बहरान से इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है। माशी तौर पर UAE को सियाहत और तिजारत की बंदिश से $50 अरब से ज़्यादा का फौरी धचका लग सकता है। अब कवैत के अंदर क्या हो सकता है इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। मुमकिन जो हदफ हो सकते हैं वो मीना अल अहमदी और अब्दुल्ला बंदरगाह की रिफाइनरी हो सकती है। ये रिफाइनरियाँ कितनी अहमियत की आमिल हैं? अभी देखिए कि कवैत की मईशत का 90% इन्हिसार इन रिफाइनरीज के ऊपर है। 90% जो इन्हिसार है वो इन रिफाइनरीज के ऊपर है। और अगर यहाँ पर कुछ हमला होता है तो इसका जो तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का वो ये है कि कवैत की मईशत में तकरीबन 12 से 15% तक फौरी तौर के ऊपर गिरावट आ सकती है। और ना सिर्फ ये कि बल्कि इन खत्े के ममालिक की सूरत हाल को फेस करेंगे। ज़ाहिर है ये पूरी दुनिया को तेल भी देते हैं, तो जब अगर इनकी सप्लाई चेन मुतासर होती है तो पूरी दुनिया के अंदर जो माशी इसके जो असरात हैं वो आएंगे। अब दुनिया के जो माशी असरात हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वो चीज़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। माहिरीन के मुताबिक इन हमलों और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से खाम तेल की कीमत 180 से 220 फी डॉलर बैरल तक जो है ना ये जा सकती है। और आलमी कसाद बाजारी, आलमी GDP में 0.5 से 1.2% तक की कमी वाक़ हो सकती है। ये सूरत हाल 1930 की दहाई के अजीम माशी बहरान के बाद सबसे बड़ी कसाद बाजारी साबित हो सकती है अगर ईरान इन ऑप्शंस की तरफ जाता है। सप्लाई चेन का जो खात्मा है वो भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग के अखराजात में 300% तक इजाफे से आलमी सतह पर अशिया ज़रूरत की कीमतें आम आदमी की पहुँच से भी बाहर हो जाएंगी। और सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला जो मुल्क है वो मुमकिन तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और उसके अंदर दुबई जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकता है। कैसे? इसकी वजह भी मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, नंबर 1, जोग्राफाई ख़तरा ईरान के बिल्कुल पास में है दुबई में, और अगर ईरान की तरफ से अपने हाइपरसोनिक किस किस्म के मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो उनके पास रोकने की सलाहियत उस हद तक नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर इन्हें काउंटर किया जा सके, रोका जा सके। अगर जैसा कि ईरान के पैटर्न है कि वो बड़ी तादाद के अंदर मिसाइल भेजता है तो ये ख़तरा है। और दूसरा ये कि अगर पानी के प्लांट को निशाना बनाता है ईरान तो दुबई के इस अगर पावर प्लांट को निशाना बनाया गया तो दुबई के पास जो पानी का ज़ख़ीरा है वो तकरीबन 48 से 72 घंटों का ही रह सकता है। उसके बाद बैकअप प्लान के लिए काफ़ी वक्त भी लग सकता है। और फिर नंबर 3, जो दुबई का मॉडल है गैर मुल्की जो सरमाकारी है उसी की बदौलत चलता है या फिर सियाहत के ज़रिए चलता है। और जब सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी तो जो किसी हद तक गैर मुल्की सरमाकार यहाँ पर रह गए हैं, पहले भी एक रिपोर्ट आई थी आई थिंक एक्सियोस में या राइटर्स में कि बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात से अपना जो पैसा है वो निकाल कर सिंगापुर या हांगकॉन्ग वाली साइड के ऊपर शिफ्ट कर रही हैं। और अगर ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होती है तो ज़ाहिर है जो सरमाकार यहाँ पर रह चुके हैं या रह सके हैं अभी तक, वो हो सकता है कि वो भी यहाँ से फौरी तौर के ऊपर निकलें। ये तो वो चीज़ें हैं जो मुमकिन तौर के ऊपर इस खत्े के अंदर और आलमी सतह के ऊपर भी आ सकती हैं। लेकिन ईरान के पास और भी कुछ कार्ड हैं, वो हैं अपने साइबर के हवाले से, अमेरिका के अंदर करने के हवाले से कि अमेरिका के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है। इससे मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि ईरान अपने साइबर वारफेयर इस पूरे डिपार्टमेंट को, जो कि अभी तक अलर्ट नहीं हुआ, इसको अलर्ट किया जा सकता है। और इसमें APT33 और APT34 ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन ग्रोहों में इनका शुमार होता है। जो ये साइबर वारफेयर के हवाले से ग्रुप है ईरान का, इन्हें एक्टिवेट किया जा सकता है। और ये मुमकिन तौर के ऊपर अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों के पावर ग्रिड्स और वाटर प्लांट्स और बैंकिंग सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे या उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। और जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका के मालियाती मरकज़ वॉल स्ट्रीट या बिजली के निज़ाम को मफलूज करना, जिससे खरबों डॉलर का डिजिटल नुकसान भी किया जा सके, ये भी टेबल के ऊपर ईरान के पास ऑप्शन हो सकती है। और ये याद
याद रखिए कि वॉल स्ट्रीट के ऊपर हमला होना ये ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान में GHQ के ऊपर हमला हो गया। तो ये इस किस्म की अहमियत और हसासियत जो है वो अमेरिका की डीप स्टेट और स्टेट के अंदर वॉल स्ट्रीट जो है वो रखती है। अब इसके अलावा ज़ाहिर है अभी तक हम देख रहे हैं कि ईरान जंग के अंदर ईरान ने अपनी लेबनान और इराक़ की जो उनकी प्रॉक्सी तंजीमें हैं वो एक्टिव होती हुई नज़र आती हैं, लेकिन यमन वाली साइड के ऊपर भी मामला नहीं है। तो मुमकिन है कि अगर इस तरह का अमेरिका की तरफ से अगर कोई हमला हो गया तो आपको यमन के अंदर भी जो तंजीम है हौसी वो भी एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, और अगर वो एक्टिव हुए तो उनका जो मेन मकसद होगा वो रेड सी और बाब अल मंदब जो कि सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल समझी जाती है, वहाँ पर रुकावटें पैदा करने की कोशिशें की जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के अंदर जो समुद्री तिजारत होती है जो कि तकरीबन 90% तक होती है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। आप नए हुरमुज़ में वैसे सूरत हाल गंभीर है, और अगर बाब अल मंदब वाली साइड पर भी ऐसी सूरत हाल होती है तो मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है, और इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पहले भी पड़े इस जंग के, मज़ीद भी पड़ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पड़ते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, तो सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है। तो ये तमाम तर वो कार्ड्स हैं, ऑप्शन है जो मुमकिन तौर पर ईरान ने इसलिए रखे हुए हैं कि अगर ईरान को तारीकी में डुबोने की कोशिश की गई तो ईरान फिर इस सतह के ऊपर भी जा सकता है। ये एक मुमकिन और एक तरजीह के तौर के ऊपर मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है कि ये बड़े बड़े अहदाफ मुबैना तौर पर हो सकते हैं। ये तमाम तर वो चीज़ें अपडेट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।